mau download tinggal pencet titik 3 download, pencet dan seterusnya. Jadi sistem downloadnya gitulah ya. Oke. Aduh, aku jatuh nih. Kamu sih jalannya main dorong-dorong. Aing macan. Aman nggak teman-teman? Aman nggak? Nanti saya bilangin mama loh. Anda jangan sok berkuasa. Anjing, 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 anjing. Anjing kejar! Anjing kejar! Ngejar anjingnya goblok! Karet kejar! Karet! Apaan tuh? Aso ibu. Aso. Okay. Why you bully me? Why are you running? Why are you running? Apa lu ngeliatin gue? Nope. Aduh. Tunggu. Aku tak bilangin mamaku kah? Anda orang asing di sini. Sabar, balik. Bodoh amat ah. Santai, kita bantai semuanya, bantai. Apa kau maju kau si peler. Ujuk buneng. Bule. Bangsat kau. Pasreng anjing. Baik lonte, gua mau ke atas. Begini doang lo. Tombok kita. Let's do this. Gua hanya ingin anjing dada gua sakit. Die. Sekali lagi saya tantang Anda. 2 sampai mampus. Boom. Lu tunggu di Polres ya. Lu tunggu di Polres ya. Gue lapor ke Polres ya. Sabar. Cut dulu. Gue mau ngomong sama lu. Duar meme. Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Lagi tapa dia. Assalamualaikum Pak. Tolong gua, Cok. Aduh, astaga. Aduh, ya ampun. Iya. Easy. Enemy spotted. Ya gue gampar lu mulut lu. Kalau berani sama gue. Awas lu kalau berani sama gue. Tampol lu mulut lu. Gentar gua gentar. Halo guys, gue bukan Just No Limit. Halo guys, kembali lagi bersama saya Just No Limit. Headshot. Ada kelakuan. Got I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. Do you have any idea how fast I am? I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy. I'm fast as fuck, boy.
Ih jagoan nggak takut basah dia. Ih, nggak takut tetanus apa dia ya? Ikon. Oh. Ini ngelek jaringan Telkomsel mencintai. Itu tolong. Tuh, gua kata dia apa? Jangan budek. Jangan dulu, jangan. Dikit dong, Bang. Jangan apa ya Allah. Dikit, Bang ya. Ya selalu dah. Kita ini lapar. Oh my god, Allah kabur. Gak bisa. Huya. Kurang ajar ya. Lalu ngomong apaan sih? Modar. Mulut Anda kotor. Mulut kau kotor. Assalamualaikum semua. Ana masih istiqomah di sini. Subhanallah, ada Atma, ada rizki-rizki bersetubuh ini. Jadi gini, antum tahu kelamin wanita? Assalamualaikum mamang. Bersetubuh yuk kelamin pria. Mati mampus lu. Ya, nama saya Kevin Viana. Dub. Nengok, anjing nengok. Nyawa taruhan. Okay, let's go. Pak RT tolong Pak RT, gua tobat mau sembahyang, ampun. Pemberaninya si AA. Aku suka primata pemberani. Yes. What the fuck? Gue. Santai, farming terus ya guys ya, farming terus coy. Tantang saya, siapkan Anda. Saya siap menghadapi Anda. Siapkan saksi Anda. Cuek banget lu. Kekuatan dari dalam. Yeah. Tidak kena. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking. Tolong. Kok nggak dapat duit aku? Buat kau ya, yang kau ngelu. Kau sebentar kau main Mobile Legend. Ini ngelek jaringan Telkomsel mencintai. Kau tengok ini kerja kami nih. Nih, demi kelancaran kau main Mobile Legend. Main PUBG. Kau bilang ngelek itu. Ang pikir sama otak sikit nih. Aku manjat nih, jauh nah tinggi nih. Nah, nyawa taruhan. Nah, kau tengok tuh, kawan aku udah di tepi tuh. Itu aku sepak sikit langsung terjun ke bawah itu. Ciri kabau. Wah, ada manggis, kabar gembira. Ih, enak nih. Coba. Wah, aku ada di mana? Langsung sang.
Diam-diam, Mbak. Diam. Oh, sakit goblok. Yes. Ya Allah, Dajjal, diem aja. Sikat aja lo. Aduh. Aku punya. Kau memek. Sorry ya guys, aku tadi kelihatan memek. Gua bantai lu anjing. Astagfirullahaladzim, jangan teriak-teriak ngapa? Oke. Niat ingsun matak aji semar ngising. Ya. Oh my god. Pagi, Lur. Boom. Skip it, boom. Widih, cabe-cabean nih. Ujuk buneng, 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 ujuk buneng.